Salam alaikum, في هذا الفيديو غادي نصحح l'exercice 4 من درس dérivation et étude de fonction. Soit f la fonction définie sur R plus par f de x égale x racine de x à la puissance 3 plus 1. نبداو بلا question 1. Calculer f' de x pour tout x appartient à R plus. كما العادة غادي نكتبو on a pour tout x appartient à R plus f' de x égale x racine de x à la puissance 3 plus 1 prime égale هنا كما تلاحظوا عندنا البرودوي ديال deux fonctions h fois g prime égale h prime fois g plus h fois g prime إذن égale x prime fois racine de x à la puissance 3 plus 1 plus x fois racine de x à la puissance 3 plus 1 prime égale dérivé de x هي واحد في racine de x à la puissance 3 plus 1 هو racine de x à la puissance 3 plus 1 plus x dérivé de la racine de h هي h prime sur 2 racines de h. dérivé de la racine de x à la puissance 3 plus 1 الفوق غادي نديرو dérivé de x à la puissance 3 plus 1 sur لتحت 2 racines de x à la puissance 3 plus 1 égale racine de x à la puissance 3 plus 1 plus x fois dérivé de x à la puissance 3 il y a 3x au carré dérivé de 1 il y a 0 sur 2 racine de x à la puissance 3 plus 1 égale نوحدو المقام الموحد هو 2 racine ديال x à la puissance 3 plus 1 هادي في هادي هي 2 racine ديال x à la puissance 3 plus 1 fois racine ديال x à la puissance 3 plus 1 هي racine ديال x à la puissance 3 plus 1 au carré carré غنمشي مع la racine غتبقى لينا 2 fois x à la puissance 3 plus 1 plus x fois 3x carré هي 3x à la puissance 3 égale 2 racines de x à la puissance 3 plus 1 2 fois x à la puissance 3 plus 3x à la puissance 3 il y a 5x à la puissance 3 plus 2 fois 1 il y a 2. ننتقل دابا la question 1b. On déduire que f est strictement croissante sur R+. بينا في la question précédente أن f' de x هي هادي. إذا غادي نحاولو نبينو أن هاد la quantité elle est strictement positive باش نستنتجو أن f est strictement croissante sur R+. إذا غادي نديرو soit x appartient à R+. نحاولو نبينو أن هاد la quantité elle est strictement positive. On a x à la puissance 3 est positif. Et x appartient à R+. Donc, on في 5. 5 fois x à la puissance 3 est positif. On zid au juge. Donc, 5x à la puissance 3 plus 2 est supérieur ou égal à 2. Donc, بما أن 2 est supérieur strictement à 0, إذن 5x à la puissance 3 plus 2 est supérieur strictement à 0. إذن هذا اللي الفوق il est supérieur strictement à 0. بما أن هادشي اللي تحت il est supérieur strictement à 0, alors هاد l'expression elle est supérieure strictement à 0. غادي نكتب d'où f' de x est supérieur strictement à 0. Donc la fonction f est strictement croissante sur R+. ننتقل دابا la question 2. Montrer que f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle j à déterminer. هنا طبعا غنستخدمو التيوريم ديال la fonction réciproque باش نبينو ان f admet une fonction réciproque f-1 خصنا نبينو جوج ديال الحاجات.
خصنا نبينو أن f est continu. هنا la fonction f est définie sur R+, et continue sur R+. خصنا نبينو أنها strictement monotone sur R+. في la question précédente, بينا أن f est strictement croissante à la R+, donc elle est strictement monotone à la R+. خلينا غير نبينو أنها continue على l'intervalle R+. باش نبينو أن la fonction f est continue à la R+, يكفي نبينو أن la fonction est continue sur R+, لأن هذه est continue sur R+. إلا بينا أن هذه est continue sur R+, donc le produit ديالهم غيكون توا continue sur R+. وباش نبينو أن هذه continue sur R+, خصنا نبينو أن هادشي اللي داخل اللي continue و positif. إذا في la rédaction غادي نكتبو on a هاد la fonction اللي داخل est continue car elle est polynomiale et positive sur R+. علاش elle est positive sur R+, حيت إلا كان x في R+, donc x il est positif. Donc là رفعنا la puissance 3, x à la puissance 3 est positif. Donc x à la puissance 3 plus 1 supérieur ou égal 1, ou 1 راه كبر من أو يساوي 0, إذن x à la puissance 3 plus 1 elle est positive. إذن la fonction h elle est positive sur R+. إذن racine de h est continue sur R+. وبما أن la fonction est continue sur R+, car elle est polynomiale, نسميوها g. Alors le produit ديالهم racine de h fois g اللي هو la fonction f. Alors f اللي هي تتساوي g racine de h est continue sur R+. Il y a le produit de deux fonctions continues sur un intervalle i est une fonction continue à l'intervalle. بما أن f est strictement croissante sur R+, بما أن la fonction f est continue sur R+, et comme f est strictement croissante sur R+, alors, d'après le théorème de la fonction réciproque, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j avec j هو f ديال R+, هي l'intervalle 0 plus l'infini égale, بما أن la fonction f est strictement croissante ou continue, إذا الترتيب ما غيتبدلش. هنا غنديرو f ديال 0 حيت 0 داخل، وهنا غنديرو limite plus l'infini, limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x égale f ديال 0 c'est 0 والليميت ديال f de x plus l'infini, limite ديال هادي c'est plus l'infini, والليميت ديال هادي c'est plus l'infini, plus l'infini plus l'infini c'est plus l'infini. إذا l'intervalle j هو R+ égale R+. ننتقلوا دابا la question 3a. Montrer que f-1 est dérivable sur l'intervalle j. L'intervalle j كما déjà قلنا هو f ديال R+. La fonction f غادية من R+ vers l'intervalle j. f-1 غادية من l'intervalle j vers R+. في هاد الحالة j هو R+. باش نبينو أن la fonction f-1 est dérivable sur l'intervalle j, كما شفنا في الدرس خصنا نبينو deux choses. خصنا نبينو أن la fonction f est dérivable على R+, donc en général نديرو لو كا الحالة العامة لو كا général إلا عندنا j égale f de i, la fonction f غادية من i vers l'intervalle j, donc f-1 غتكون غادية من j vers l'intervalle i. باش نبينو أن f-1 est dérivable sur j خصنا نبينو جوج ديال الحاجات. خصنا نبينو أن f est dérivable sur i وخصنا نبينو أن f' de x est différent de 0 pour tout x appartient à i. يعني خصنا نبينو أن la fonction f' ما تتأنولاش على l'intervalle i. إلا بينا أن f est dérivable sur i ou بينا أن f' ne s'annule pas sur i, alors نقدرو نستنتجو أن f-1 est dérivable sur l'intervalle j. حنا هنا عندنا l'intervalle j
هو f ديال r plus. باش نبينو أن f moins 1 est dérivable sur J خصنا نبينو أن f est dérivable sur R plus ونبينو أن f prime ne s'annule pas sur R plus. إذا غادي نكتبو comme f est dérivable sur R plus هذه لا كونديسيون الأولى. ولا كونديسيون الثانية pour tout x appartient ل I هنا هو R plus. pour tout x appartient ل R plus f' de x est différent de 0. علاش f' de x est différent de 0 حيت ديجا بينا أنه f' est strictement positif على l'intervalle I. فاش بينا أن la fonction f est strictement croissante بينا أن f' est strictement positif. إذا نكتبو هنا entre parenthèses car pour tout x appartient à R plus f' de x est supérieur strictement à 0. إذن f' de x ما تتساويش 0 pour tout x appartient à R plus. إذن donc f moins 1 est dérivable sur f de R plus اللي هو l'intervalle J. ننتقلو دابا la question 3b. Déterminer f moins 1 ديال 6 puis calculer f moins 1 prime ديال 6. باش نلقاو f moins 1 ديال 6 قلنا كاينين دو ميثود. يا بالملاحظة ولا ما قدرناش بالملاحظة نحددو f moins 1 ديال 6 نحلو ليكواسيون f de x égale 6. غادي نحاولو بالملاحظة وغاردي ليكسبرسيون ديال f. هنا x fois racine ديال x à la puissance 3 plus 1. حنا تنقلبو على x تيل كو الصورة ديال هاد x هي 6. تنعرفو أن 6 هي جوج في 3. الوغ نقدرو نتساءلو إلا عوضنا x بجوج واش هاد لا كونتيتي غتكون هي 3. دونك غوغاردي بيان جوج إلا عوضنا هنا بجوج فوا راسين ديال جوج على بويسونس 3 بلس 8 إيكال بلس 1 باردون إيكال جوج فوا راسين جوج على بويسونس 3 هي 8 8 بلس 1 هي 9. إذا جوج راسين دو 9 و راسين دو 9 هو 3 جوج فوا 3 هي 6. إذا f ديال جوج إيكال 6 و جوج بيان سور أبارتيان ل R plus. إذا f moins 1 ديال 6 هي جوج. إذا غادي نكتبو كوم f ديال 2 إيكال 2 فوا راسين ديال 2 à la puissance 3 plus 1 égale 2 fois racine de 9 égale 2 fois 3 égale 6. Alors, f moins 1 ديال 6 f moins 1 ديال 6 هي 2. دابا نحسبو f moins 1 prime ديال 6 كما شفنا في الدرس. f moins 1 prime ديال x إيكال عقل مزيان 1 على f prime ديال f moins 1 de x. إذا هنا دونك f moins 1 prime ديال 6 إيكال 1 على f prime ديال f moins 1 ديال 6 إيكال 1 على f prime f moins 1 ديال 6 ديجا حسبناها هي 2. إذا 1 على f prime ديال 2. وحنا ديجا عندنا ليكسبرسيون ديال f prime de x. f prime de x لقيناها تتساوي 5x à la puissance 3 plus 2 sur 2 racine ديال x à la puissance 3 plus 1. إذا f prime ديال 2 إيكال غنعوضو هنا ب 2 5 fois 2 à la puissance 3 plus 2 sur 2 racine ديال 2 à la puissance 3 plus 1. بعد ما نحسبو هادشي غادي نلقاو أن هادشي تيساوي 1 على 7. ننتقلو دابا لا كيستيون 3 سي. ديتيرميني f moins 1 prime ديال 0 بنفس الطريقة. on a f moins 1 prime ديال 0 إيكال 1 sur f prime ديال f moins 1 ديال 0. دابا خصنا نحددو f moins 1 ديال 0. إلا عقلتو مزيان فاش كنا تنحسبو f ديال R plus هي f ديال l'intervalle 0 plus l'infini
إيكال فاش حسبنا اف زيرو لقينا زيرو، إذا اف دو زيرو إيكال زيرو، إذا اف موان ان ديال زيرو هي زيرو، إذا إيكال ان سور اف بريم ديال زيرو. ليكسبرسيون ديال اف بريم دو إكس هي، إذا باش نحسبو اف بريم ديال زيرو نعوضو تو سامبلومون هنا بزيرو إيكال واحد على خمسة في زيرو على بويسونس تخوا بلوس دو sur 2 racine ديال 0 على بويسونس 3 بلس 1. بعد ما نحسبو هادشي غادي نلقاو أن f موان 1 بريم ديال 0 إيكال 1. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.